Hi guys, welcome to my vlog. Magluluto tayo ng isda guys. Ito na ang isda guys. Manood kayo sa vlog ko guys. Kuha guys. Sa labay. Fresh na fresh. Sit! Fresh fresh. May alimango pa guys. May parot-pot pa oh. Yan, mga lukon. Ang sarap-sarap nyo guys. Ito guys. Sarap-sarap nyo guys. Ito guys ay bugaong lang guys. Luto ng isda natin guys. Ito na. Kanami-nami guys, oh. Kanami-nami, lukon-lukon. Kanami-nami guys. Kanamit sa akong linuto, oh. Naraw. Laway-laway mo guys, laway-laway kalami, oh. Kanamit-namit sa akong giluto, oh. Pirting lami, agali. Kasapok-sapok. Kumana daw? Ah. Ay mo